Helo bawb a chroeso i Weminar heddiw ynglyn â Dewisiadau Seiber. Emyr ydw i ar yn gweithio i tarian fel heddwas. Mae fy ngwaith i yn cynnwys ceisio helpu pobl ifanc i gwneud y Dewisiadau Seiber cywir. A rwy'n gweithio yn yr uned Seiber droseddu, ochr yn ochr â Rhyd Butler a Ellis Power. Yn anffodus, mae nifer cynyddol o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn Seiber droseddu heb sylweddoli bod nhw'n torri'r gyfraith. Dangosodd ymchwil gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol ychydig o flynyddoedd yn ôl, mae yr oedran cyfartalog am Seiber droseddwr yw tua 17 mlwydd oed. Mae hyn yn llawer is na mathau traddodiadol o droseddau. Felly beth mae cyrff gorfodi'r gyfraith yn ceisio wneud i atal y broblem hon? Wel, nod y cyflwyniad heddiw yw codi ymwybyddiaeth o'r gyfraith sy'n ymwneud â ddeddf cam ddefnyddio cyfrifiaduron a chyfeirio pobl ifanc at fannau lle gallwch ddatblygu eich sgiliau a diddordebau ymhellach mewn modd cyfrifol. Mae'r webinar hon yn gyfle gwych i dod â swyddogion heddlu a staff o'r unedau Seiber droseddu Tarian, Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gwynt at ei gilydd. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Mark Jones a'i thîm o hacwyr moesegol o'r DVLA a fydd yn rhoi cipolwg diddorol i ni ar ei gwaith. Bydd gyfle i chi ofyn unrhyw cwestiynau ar ddiwedd y cyflwyniad heddiw a byddwn yn dangos i chi ble gallwch gysylltu â ni am gyngor ac arweiniad ynglyn â unrhyw un o'r materion y byddwn ni'n trafod heddiw. Yn gyntaf, byddaf yn trosglwyddo i chi Rhyd Butler a fydd yn rhoi trosolwg i chi o tarian mwyn i chi gael gwybod pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n gwneud. Hi, I'm Ree. Did you know that Tarian is the Welsh word for shield and we are the regional organised crime unit for the Southern Wales area? We've been set up to identify, disrupt and dismantle serious and organised crime groups that are operating in our region. These are the groups of people that can cause our communities the most harm. There are 10 regional organised crime units and 43 police forces, all with dedicated cyber choices. Helo, Ellis ydw i, a fel y dwedodd Emyr yn gweithio i Tarian. Mae Cyber Choices yn raglen sy'n cael ei ddarparu gan y rhwydwaith Cyber Choices rhanbarth o'r ddall a'i chydlynu gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Yr hyn mae'r raglen yn wneud yw ceisio atal a dargyfeirio pobl rhag bod yn rhan o'r troseddu ac mae'n annog y pobl hyn i wneud dewisiadau cadarnhaol. Efallai bydd pobl sydd â diddordeb neu chwilfrydedd mewn gemau cyfrifiaduro, codio neu disgyblaethau seibr eraill yn cael eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw wedi torri'r gyfraith heb gwybod a rydyn ni eisiau atal hyn. Dyna pam rydyn ni'n mynd i afal y seibr droseddu mewn ffordd wahanol. Mae gan y pobl hyn sgiliau ragorol a allai o defnyddio mewn modd cadarnhaol neu llawer iawn arian mewn gyrfa ym maes seibr. Nesaf, dyma Kate Lloyd o Heddlu Gwent. Hi everyone, I hope you're all well. My name's Kate and I'm the Cyber Protect and Prevent Officer, Gwent Police. I haven't always worked in this industry. This is completely new for me and I'm so pleased that I took the jump. So I do recommend it as it's a really exciting and important industry to be working in. So what does my job as the Cyber Protect and Prevent Officer involve? So the protect side of it, that is protecting communities, businesses, charities, victims, anyone, making them aware of the threats that are out there and helping them to put measures in place so that they can protect themselves. And then the prevent side of it, that would be working with young individuals like yourselves so that I can help you to make the right cyber choices and also make you aware of all of the amazing opportunities that are out there. Iawn, felly beth yw seibr droseddu? Seibr droseddu yw'r term ymbarel am droseddau sydd naillai'n digwydd ar-lein neu lle defnyddir technoleg fel modd neu darged ar gyfer yr ymosiad. Mae seibr droseddu wedi ei rannu'n ddau gategori. Y cyntaf yw troseddu wedi seibr hwyluso. Pan rydym yn sôn am droseddau wedi ei seibr hwyluso, dyma droseddau mwy traddodiadol sy'n cael ei datblygu a'i cyflawni ar-lein, ond a gaiff ei cyflawni yn draddodiadol all-lein. Enghreifftiau o rhain fyddai dwy hunaniaeth, gwneud bygythiadau ar-lein, seibr folio a gwerthu eitemau anghyfreithlon. Yr ail yw troseddau seibr ddibynnol, lle mae angen technoleg i gyflawni'r drosedd. Mae hyn yn cynnwys pethau fel dosbarthu maleiswedd, ymosiadau DDoS, sef ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig.
Ystyr hyn yw gorlwytho cyfrifiaduron neu wenyddion drwy reoli nifer o gyfrifiaduron neu fotiau ac anfon llawer o negeseuon gwahanol ar yr un pryd. Hacio i mewn i systemau nad oes gennych caniatâd i'w ddefnyddio ac yna defnyddio ymosodiadau maddalwedd wyslo. Cafodd y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron ei chyflwyno ym 1990 mwyn ei gwneud hi'n drosedd cael mynediad heb awdurdod i systemau cyfrifiadurol. Efallai bod rhai ohonoch chi eisoes yn ymwybodol o'r ddeddf hon os gwneithoch chi gymryd rhan yn yr her matrix a wnaethon ni yn gynharach eleni, neu efallai eich bod eisoes wedi ymdrin â hi yn yr ysgol. Rwy'n mynd i drafod y 5 adran wahanol o'r ddeddf gyda ddechrau gyda'r adran 1 fel y gwelwch chi ar y sgrin. Adran 1 yw mynediad heb awdurdod i ddeunyddiau cyfrifiadurol, felly enghraifft o hyn fyddai pa bai chi'n defnyddio manylion mewn gyfnodi eich ffrindiau heb eu caniatâd i fewn gyfnodi a chael mynediad i'w cyfrifiadur. Efallai bod rhai ohonoch chi'n meddwl, rwy wedi gwneud hyn o'r blaen, ond a bod yn ddifrifol mewn rhai achosion lle mae hyn wedi digwydd, mae hynny wedi cael ei gyfeirio i tarian. Y ddedfryd fwyaf ar gyfer hyn yw hyd at 2 flynedd a neiddirwy. Adran 2 yw rhan nesaf y ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron, sef mynediad heb awdurdod gyda'r bwriad o gyflawni neu hwyluso cyflawni troseddau pellach. Enghraifft o hyn fyddai eich bod yn gadael eich llechan ar y soffa a bod rhywun heb eich caniatâd yn defnyddio eich cyfrif siopa ar-lein ac yn archebu rhywbeth iddyn nhw eu hunan gyda cherdyn credyd. Y ddedfryd fwyaf ar gyfer y drosedd hon yw 5 mlynedd a neiddirwy. Nesaf, rydyn ni'n symud ymlaen i adran 3 o'r ddeddf, sef mynediad heb awdurdod gyda'r bwriad o amharu ar weithrediad cyfrifiadur, neu achosi hynny drwy fod yn ferbwyll. Hon yn ddios yw un o'r troseddau amlycaf yma'r pobl ifanc yr ydym ni wedi dod ar ei traws yn ei chyflawni heb sylweddoli ei bod yn torri'r gyfraith. Enghraifft o hyn yw, mae Seren chwarae gêm ar-lein, ond mae ei ffrind yn sgorio'n uwch na hi. Mae Seren defnyddio dyfais daflu i daflu ei ffrind all-lein ac ennill y gêm. Rydyn ni wedi siarad â phobl sydd wedi cyfaddef yn agored ei bod wedi gwneud hyn gydag offer ar-lein, gan feddwl ei fod yn dipyn o hwyl yn erbyn ei ffrindiau heb sylweddoli. Rydyn ni eisiau atal hyn rhag digwydd yn rheolaidd, a dyma pam ei nod yw addysgu pobl ifanc a'i cyfeirio nhw i fannau lle gallen nhw ddefnyddio eu sgiliau mewn ffordd gyfrifol. Mae rhai achosion o'r drosedd hon, mae swyddogion dilyn sy'n gweithio yn yr adrannau seibrdroseddu wedi erlyn unigolion sydd wedi cynnal y math hwn o ymosodiad. Y ddedfryd fwyaf ar gyfer hyn yw 10 mlynedd a neiddirwy. Rhan nesaf y ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron yw adran 3ZA, sef gweithredoedd heb awdurdod sy'n achosi neu sy'n gallu achosi difrod difrifol. Felly, fel y gwelwch chi, enghraifft o hyn yw, mae Kim yn hacio i mewn i rwydwaith yr heddlu. Mae hyn yn arwain at oedi wrth ateb galwadau bris. Ac nad hyn oedd ei bwriad, roedd ei gweithredoedd yn fyrbwyll. Y ddedfryd fwyaf ar gyfer hyn yw hyd at 14 mlynedd a neiddirwy. Ac fel y gallwch chi weld ar y gwaelod, oni bai fod risg ddifrifol neu niwed gwirioneddol i y ddiogelwch cenedlaethol neu lesdynol, ac os felly hyd at garchar am oes. 5 rhan y Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron yw adran 3A, sef gwneud, cyflenwi neu gaffael eitemau i'w defnyddio mewn trosedd arall yn ymwneud â chamddefnyddio cyfrifiaduron. Felly, mae rhywun yn lawrlwytho meddalwedd fel y gall osgoi'r manylion mewn gyfnodi a hacio gliniadur ei ffrind, nad yw wedi cael cyfle i'w ddefnyddio eto. Mae hon yn drosedd a bwriad penodol, felly efallai nad yw pobl yn yr achos hwn wedi defnyddio'r feddalwedd hyd yn oed
roedden nhw yn bwriadu hacio cyfrifiadur rhywun, felly byddant yn euog o'r drosedd. Y ddedfyd fwyaf am hyn yw 2 flynedd a neiddirwy. Gadewch i ni edrych ar y rheswm pam mae pobl yn cyflawni troseddau seibr ddibynnol. Efallai fod rhywun yn meddwl na chaiff ei ddal. Efallai ei fod yn ei wneud am joc. Efallai ei fod yn ei wneud mwyn i eraill ei hoffi. Efallai nad yw gwaith ysgol yn digon anodd. Efallai ei fod yn ei wneud fel her neu brofi ei sgiliau. 2 reswm arall yw mantais ariannol a'r offer a'r tiwtorialiau sydd ar gael ar-lein yn dweud wrthych sut i'w wneud. Hi there, I'm Gareth Jordan and I'm a Detective Constable with Dyfed Police, and my job within Dyfed Police is to investigate cybercrimes. What I want to do today is to just take you through some of the areas of where we see people getting into trouble on the internet, certainly getting into trouble with the police, and where you need to start thinking about, are you starting to cross that line? Because what I don't want to happen to you is for you to come to my attention and that I am then going to be arresting you, interviewing you, and could be that you actually get a criminal record because of it. And you could even do serious jail time depending on what you've done. So if you think you're not going to get caught because you're doing computer crimes, think again. There's a very good possibility nowadays that if someone's done a computer crime, they will be found by the police. O'r gorau, dyma ni, heddlu Dyfed Powys. Ni yw'r darn gwyrdd mawr yna yng nghanol y map sy'n cynnwys 4 adran wahanol. Yr hyn yr ydym ni'n dechrau i'w weld yn gynyddol yw bod mwy fwy o droseddwyr yn defnyddio rhyngrwyd, a'r hyn yr ydym yn ceisio i'w wneud heddiw yw sicrhau nad chi fydd y person yna y tu ôl i'r ddesg. Mae'r person yna y tu ôl i'r ddesg yn achosi llawer iawn o broblemau, a byddwn yn gwneud popeth o fewn yn gallu i geisio ei ddal. Beth mae'r person yna wedi ei wneud i gyrraedd lle mae o? Pan rydym yn dechrau edrych ar sut mae pobl yn dechrau bod yn rhan o seibr droseddu, mae dipyn o wahanol ffyrdd. Ond os ydych chi'n dechrau meddwl am bethau fel gemau cyfrifiadurol, gemau ar-lein a thwyllo mewn gemau cyfrifiadurol, wel rydym yn dechrau mynd yn ddyfnach i feysydd lle gallech chi dechrau meddwl eich bod yn ymwneud â meysydd troseddu. Wel, nid bryd hynny mae'n debyg. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n dechrau addasu gemau cyfrifiadurol ac yna hacio fforymau a chyflawni man droseddu i guro'r system, rydych chi wedyn wedi dechrau troseddu. O fan droseddu bydd ariannol, bob cam at seibr droseddu difrifol, os edrychwch chi yn ôl ar hynny, dyna ble mae'r person wedi croesi'r llinell. Wrth addasu gemau cyfrifiadurol, pan fyddwch chi'n dechrau addasu gem yn erbyn dymuniadau gweithgynhyrchwyr y feddalwedd, rydych chi wedi croesi'r llinell. Mae'n bwysig cofio nad yw pawb sy'n chwarae gemau cyfrifiadurol yn seibr droseddwyr, ac nad yw pob seibr droseddwr yn chwarae gemau cyfrifiadurol, ond mae'n dangos rhai o'r meysydd lle gallech chi fod yn meddwl am fynd i faes arall, ac efallai bydd angen i chi ddechrau meddwl a ydych chi nawr yn dechrau cyrraedd y cam lle rydych chi'n croesi'r llinell honno y buom yn siarad amdani o'r blaen. Un o'r pethau rydym ni'n ei wneud mewn gwirionedd yw gwneud pobl yn ymwybodol nad yw seibr droseddu yn hwyl ddiniwed. Mae'n cael ei ystyried felly yn aml, yn enwedig gan bobl ifanc ac mae'n rhaid i chi ddechrau meddwl am yr effaith ariannol. Mae llu o effeithiau ariannol, efallai bydd yn rhaid i ddioddefwr dalu gwstl i gael ei ffeiliau pwysicaf yn ôl, gallai fod yn rhaid iddo fenthyg arian gan ei ddeulu, efallai bydd yn dechrau ystyried troseddu ei hun dim ond i allu gwneud iawn am y golled ariannol y mae'n ddioddef. Mae hynny'n arwain at yr effaith emosiynol, oherwydd bydd dioddefwyr effeithiau emosiynol yn teimlo cywilydd am yr hyn sydd wedi digwydd. Efallai na fydden nhw'n gallu siarad am y peth ac eraill a gallen nhw deimlo'n euog neu fel ei bod wedi gwneud rhywbeth i'w le eu hunain. Gall hynny arwain at broblemau o ran iechyd corfforol a gall hynny olygu ei bod o dan straen, yn dioddef iselder neu faterion iechyd hir dymor. Felly meddyliwch am hynny o'r cychwyn cyntaf a yw hi'n drosedd ddiniwed ar hyn rydych chi wedi ei weld hyd yn hyn. A pan fyddwch chi'n dechrau edrych ar fusnesau, gallai hyd yn oed orfodi'r busnes hwnnw i gau. Gallai busnes golli llawer iawn o iasedau oherwydd seibr drosedd, gallai niweidio ei enw da, a gallai hyd yn oed datrys y mater ei hun fod yn ddiwedd ar y busnes, can na allai fforddio gwneud hynny, neu efallai na fydd ganddo gopiau wrth gefn addas. Efallai nad yw'r gallu gan y busnes i gael y bobl dechnoleg i mewn, a'i helpu ddatrys problem benodol sydd wedi achosi oherwydd seibr drosedd. Mae'r difrod i enw da yn anfesuriadwy. Pe bai chi'n gwybod am safle a gafodd ei hacio ac afethodd,
Pa mor debygol ydych chi o ymddiried yn y safle hwnnw yn y dyfodol? Nawr, dywedais ar ddechrau hyn y gallech chi gael ymweliad â rhybydd gan yr heddlu. Gellid cymryd eich dyfeisiau oddi arnoch chi. Gallech chi hyd yn oed gyrraedd y camp pan fyddwch yn cael eich gwahardd o rhyngrwyd neu fod â chyfyngiad ar eich defnydd ohono. Os byddwch yn cyrraedd y cam hwnnw, rydych chi'n dechrau edrych ar y posibilrwydd o gael eich diarddel o'r ysgol, efallai na fyddwch yn gallu gwneud y radd neu'r cymhwyster dysgu roeddech yn edrych ymlaen at ei wneud, ac efallai na fyddwch yn gallu cael y swydd rydych chi ei heisiau. Weithiau, rydym ni'n gallu cyflwyno cyfyngiadau teithio, neu efallai na fydd gwledydd yn dymuno i chi fod yna oherwydd bod gennych chi gofnod troseddol, gallai fod yn hynny i gyd. Yr hyn y mae'n rhaid i chi ddechrau meddwl amdano yw a yw'n gyfreithlon neu a yw'n anghyfreithlon. Meddyliwch am y ffaith y gallai cofnod troseddol effeithio ar eich addysg a rhagolygyn gyrfa yn y dyfodol. Dechreuwch feddwl ynghylch a ydych chi'n gyfarwydd ar gyfraith, ydych chi'n gwybod y terfynau, rydych chi ar y cam hwnnw yn eich bywydau erbyn hyn, pan fo angen i chi wybod hynny. Hello, my name's Claire Perrin and I'm a Cyber Protects Officer for South Wales Police. I work in a dedicated cybercrime unit alongside a team of detectives and a detective sergeant who manages that team. And together we respond to 100% of all the cybercrimes that are reported to South Wales. We investigate those crimes and we also prosecute those crimes. But we also educate. Working in cybercrime is really, really exciting. No 2 days are ever the same. So let's have a look at some of the ways you can get involved, or maybe even get into the industry. Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi ddechrau arni a chael yr help sydd ei angen arnoch. Mae adnoddau gwych y gallwch chi ei defnyddio am ddim. Mae'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, yr NCA, wedi llunio adnodd ar-lein o'r enw Laborau Trochi, sydd yng nghanol y sgrin. Mae'r rhain yn helpu pobl ifanc fel chi i ddysgu a datblygu sgiliau seibr ddiogelwch. Mae'n wych oherwydd bod gan yr adnodd dros 100 o ymarferion o'r enw Labordau, lle gallwch chi ddysgu rhai o'r sgiliau craidd ar gyfer amrywiaeth o swyddi, gan gynnwys ymchwilydd seibr, arbenigwr fforensig digidol, dadansoddwr diogelwch rwydwaith ac ati. Maen nhw wedi cynllunio ar gyfer pobl ifanc 3 ar 10 i 19 mlwydd oed a gallwch chi weithio drwyddyn nhw wrth eich pwysau eich hun. Mae Academi Seibr Digidol ar gael hefyd sy'n cynnig hyfforddiant am ddim, neu os ydych chi'n hoffi cystadlu, mae yna cybersecuritychallenge.org.uk. Gallwch rhoi cynnig ar eich sgiliau hacio yn gyfreithlon ac yn foesegol yn Hack the Box, sy'n adnodd gwych i ddatblygu profion treiddio, sgiliau seibr ddiogelwch a llawer mwy. Gadewch i ni feddwl am sut y gellid datblygu sgiliau a diddordebau seibr yn gyfreithlon a beth y gallwch chi ei wneud yn nes ymlaen gyda'r sgiliau hynny. Mae cymaint o gyfleoedd. Mae bwlch sgiliau enfawr yn y diwydiant seibr. Mae galw mawr iawn am y sgiliau sydd gennych chi mewn codio neu chwarae gemau cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol neu unrhyw beth sy'n gysylltiedig â TG. Mae cymaint o gyfleoedd gyrfa ar gael i chi os oes gennych chi ddiddordeb yn y maes hwn. Edrychwch ar gyflog cyfartalog y flwyddyn, y rhai sy'n gweithio yn y diwydiant. Mae penaethiaid seibr ddiogelwch yn ennill cyflog 6 ffigur. Mae hynny'n fwy na rhan fwyaf o benaethiaid ysgol. Ar y sgrin nawr, mae rai dewisiadau gyrfa yn y diwydiant seibr i chi feddwl amdanyn nhw. Ar y chwith, mae datblygwr gemau. Ydych chi'n hoffi chwarae gemau cyfrifiadurol? Nid chi yw'r unig un os ydych chi. Efallai mai diddordeb yw ar hyn o bryd, ond ydych chi wedi meddwl am wneud gyrfa ohono? P'na ydych chi'n hoffi ochr greadigol chwarae gemau, rhaglenni gemau neu brofi a datblygu'r gemau ei hun, mae angen sgiliau seibr yn y swyddi hyn i gyd. Ar ochr dde'r sgrin mae peiriannydd meddalwedd. Rydym ni eisoes wedi edrych ar hyn, ond os cewch eich temtio gan hyn ac nad ydych yn teimlo bod gennych chi'r holl sgiliau eto, oeddech chi'n gwybod y gallech chi cael swydd dan hyfforddiant? Bydd hyn yn eich helpu i ennill y sgiliau a'r profiad sydd ei angen arnoch. Edrychwch ar wefan y Llywodraeth gov.uk a chwiliwch am swyddi dan hyfforddiant.
Gallwch hefyd gael prentisiaeth drwy wefannau colegau neu gallwch edrych ar findapprenticeship.service.gov.uk. Rhywbeth arall am ei gwerth meddwl amdano yw bod llawer o gwmnïau yn cynnig yr hyn a elwir yn bug bounties, sef cynlluniau sy'n cynnig cymhellion ariannol i hacwyr sy'n canfod ac yn adrodd am wendidau yn eu systemau. Mae'n ffordd wych o brofi eich sgiliau ac rydych chi'n cael eu talu am wneud hynny. A chyn I mi fynd, hoffwn eich atgoffa, p'un oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym myd seibr a'i peidio, dewiswch y llwybr cyfreithlon. Cofiwch 2 beth. 1. Peidiwch â cheisio mynediad I gyfrifiadur, dyfais, rwydwaith na chyfrif unrhyw un arall heb eu caniatâd. A 2. Peidiwch â gwneud unrhyw beth sy'n atal cyfrifiadur, rwydwaith neu ddyfais rhywun arall rhag gweithio'n iawn heb ganiatâd y perchennog. Hi, I'm Mark, and thank you to Tarian for asking me to speak to you today. Now, I work in the DVLA and I'm the head of ethical hacking services, and I also run DVLA's STEM program. So what I'm going to do is I'm going to talk to you today just a little bit about what ethical hacking is and some of the opportunities that are available for anyone who is interested in cybersecurity. So I run a team at DVLA whose job is to test the security of DVLA systems and services. So what is ethical hacking? Our job is to run security tests and to try and break into computer systems. We do it to try and find gaps in security, try and get access to computers, and then to help businesses to fill those gaps. And by doing this, we help to keep everyone's information safe. We use the same tools and techniques as an attacker would, and we try to gain access and take control of systems in the same way. And we do 3 types of testing. There's white, grey, and black box testing. So white box testing means that we have all the information that we need about the service before we start. Grey box means that we have some of the information but not all of it, and black box means that we have no information at all. Now, most of the work that we do involves simulating what an attacker would do, so we tend to use black box testing more than anything else. And we have to find everything about the system for ourselves in exactly the same way that an attacker would. Then what's the difference between criminals and ethical hackers? Well, we do it to protect the organizations that we work for by finding the holes in their security before attackers do and helping them and the company to fill those holes. Criminals do it just for their own benefit. Ethical hackers always have written permission to do it because the owners of the system have asked us to do it. Without that, we'd be criminals too. So what I'm going to do now is I'm going to show you a clip of a demonstration cyber attack. Now, even doing this as a demo is illegal unless you have the owner's permission. So do not try to do this at home, or you could be breaking the law. Okay, so everything that you're about to see here is a real weakness or a bad configuration that's been found on a machine in the past somewhere. We've brought them all together just to show you a demo of how an attack could work. Now, there's a lot of waiting involved when you're waiting for scans to finish, so we've removed all that just to speed things up a bit. And I'm not going to talk all the way through this, I'm just going to let you watch it and bring out some certain pieces. So it starts off with a very simple IP address scan to find out what IP addresses are available on the network. And once the attackers found those, what they'll do is they'll start to do a scan for open ports and services. And as you can see, that scan's already come back with quite a few ports already. And now that that scan's finished, what the attacker's doing is simply working from the first service that you've found and working their way through to find out as much information as possible about how this machine is configured. By checking each of these ports one by one and looking at the responses, it can give away a huge amount of information about the configuration of the machine and whether or not it's actually a weakness in the system.
And what they're doing here is just looking at some very, very basic default usernames and passwords just to try and get a connection into the server. On top of the screen there you can see port 80. Now port 80 is a web server. So what the attacker's doing is basically just looking at the web server to see what's there. Now, attackers have got a huge number of tools that they can use to find information. And one of the things that you're going to see them doing right now is using a tool which is used to look for hidden files and folders which sit on servers. One of the things that you'll see here is that there is actually a password inside this. Now, these types of things often happen because developers will often leave comments inside their code and then forget to remove them before they put it live. So what you've got here is a web page that allows somebody to do a simple trace on an IP address. This is a legitimate piece of software and it's supposed to be there. But because the input isn't being checked properly, we can get it to run more than one command at a time. So as you can see, it's just done another command and it's pulled back all of the user accounts on that server. So now that the attacker has all these usernames and the password that they found earlier, they can use an attack called a brute force attack, which basically tests all of the usernames they've found with that single password. And the idea is to try and get what's called a foothold, which is a single login into the server. As you can see, that's worked. So now that the attacker has a real login onto the server, the objective is to take full control. Now, a common technique for doing this is to use badly configured software that's already installed on the server to do it. The majority of cyber attacks are successful because of badly configured security or because of missing security patches. Now, these can give an attacker an entry point into the system, and the owner may never know. So what you've just seen is an attack done in exactly the same way as if it was done by a cyber criminal. The tools that were used were the same, the techniques that were used were the same, and the outcome is the same. Now, as I said before, don't try this at home. But in this case, this was a legal security test instead of a criminal attack. And the reason is, first, it's my server and I gave the attacker permission to do it. And secondly, the attacker is Jasmine, and she works on my team as an ethical hacker, obviously when she's not being a superhero. But she's just shown you part of what her day is all about. Jasmine's typical day sees her investigating and trying to find new and inventive ways to bypass security. She has permission to do all this, and it's all completely legal, and every test that she does helps us to keep our organization safe. So you see, there's a much better career path than becoming a criminal, and that's to become an ethical hacker, and we're going to need a lot more of them.
Ethical hackers are highly skilled and highly paid, so you'd think there'd be loads of people out there doing this type of work already, but there aren't. And that's because there's a massive skills gap of cybersecurity professionals, not only in Wales but across the UK. Now, one of the reasons for this is that people who are interested in doing this type of work don't know how to get started in it, and it can be difficult to learn in a safe and legal way. So DVLA started working with Tarian, and we've come up with the Ethical Hacking Development Programme. Now, this was to raise awareness, give people the opportunity to start a career in cybersecurity, and help to reduce the national skills gap. The workshops help to provide the basic skills and legal knowledge, which will help anyone who wants to apply for a place on any apprenticeship program with any company. If you get an apprenticeship with us, you'll work with us for 2 years, gain a level 3 or 4 qualification. You'll get real experience and mentoring by people like Jasmine and the rest of my team to teach you how to do it. You'll learn the legal things you need to know, and of course, you'll get really well paid while you're learning. At the end of the apprenticeship, we could offer you a permanent job as an ethical hacker. Edrychwch ar wefan Cyber Choices. Mae'n wefan wych yng ngofal yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os hoffech chi ragor o wybodaeth am hyn, gallwch gysylltu â ni. Mae'r manylion ar y sgrin nawr. The more we connect, the more we need to protect. And we're going to need more and more ethical hackers to test these systems and keep our data safe in the future. So, make the right choice, and in the future, we could be talking about when you start your apprenticeship with us. So don't mess things up for yourself. Don't get it to a stage where someone like myself is knocking on your door with a search warrant, comes in, arrests you, takes all your equipment away, and is then interviewing you, and you then facing possible jail time and certainly a criminal record just for the sake of you going slightly too far. Because if you go to an employer at a later stage and you have a criminal record, they are not going to want you. I haven't always worked in this industry. This is completely new for me, and I'm so pleased that I took the jump. So I do recommend it, as it's a really exciting and important industry to be working in. Diolch am wrando ac rwy'n gobeithio bydd y webinar yn eich helpu i wneud y dewisiadau seibr cywir. Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiwn o gwbl i ni.